dengan niat an Allah Subhanahu wa taala yaghfir lana dzunub, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan, khilaf dan dosa kita. Ayo jangan di belakang, di depan semua aja biar enak. Kan ngajinya santai, nggak tegang-tegang amat. Ayo. Di samping Gus Rozi ini biar kelihatan banyak padat. Yang mau sandar di sini boleh bersandar, di situ bisa bersandar, di depan bisa bersandar. Pokoknya di depan-depan. Mriki Pak, sandar mriki enak. Ini. Padukan lagi. Ini loh. Al-Fatihah wa Yasin. An Allah Subhanahu wa taala yaghfir lana dzunub, semoga Allah mengampuni segala salah dan dosa kita. Wa yastur lana al-uyub, menutup aib dan kekurangan kita. Wa yakshif lana al-kurub, Allah angkat segala musibah, bala dan kesulitan. Wa yu'tina al-mahbub, Allah gantikan kesulitan itu dengan karunia dan kebahagiaan. An Allah yahfazna jami'an, semoga Allah menjaga kita semua. Yahfaz ahlana azwajana dhurriyyatina, menjaga diri, keluarga dan seluruh anak keturunan. Minal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah musibah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Minal higdi wal hasad, menjaga kita semua dari iri, dengki dan hasud. Minas sihri wal jinni wasyayatin, menjaga kita dari jin, dari demit, dari setan. Wa min kulli makruhin ma dhahar minha wa ma batan, dari segala keburukan yang tampak ataupun tidak tampak. Anallah yaj'alna jami'an minal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin, menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu dan mempunyai keyakinan iman yang kuat dalam beragama. Anallah yaftah alaina wa alaikum abwab rahmatih, semoga Allah buka segala pintu rahmatnya. Abwab fadlih, membuka pintu karunia-Nya. Abwab rizqih, pintu rezekinya. Rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan fih, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barakah. Rizqan hissiyan ma'nawiyan zahiran wa batinan, ala kulli niyah salihah, niyatil hadirin wa niyatil hadirat, min niyatihimus salihah, min khairatid dunya wal akhirah. Anna Allah yaqdi hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah, hajatid dunya birridha wal maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن صحابة رسول الله أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita dari kitab Sulamut Taufik, Matan Safinatun Najah dan kitab Sulamut Taufik sampai pada halaman 18 dah. Yang mana? Syurutul Fatihah. Betul semua? Halamannya sama atau beda-beda? Coba dicek. Syurutul Fatihah halaman 18. Di sini halaman 14. Ada yang halaman 18, ada yang halaman 14. Itu yang di kitabnya Gus Rozi katanya halaman 18. Yang di kitab saya ini halaman 14. Yang 14 dua baris dari bawah. Dua baris dari bawah. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada fasal yang baru, syurutul Fatihah, syarat surat Al-Fatihah. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala. Faslun, bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Fatihah 10 الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها وأن لا يسكت سكتة طويلة وقصيرة يقصد بها قطع القراءة وقراءة كل آياتها ومنها البسملة وعدم اللحن المخل بالمعنى وأن تكون حالة القيام في الفرض وأن يسمع
nafsahu al-qira'ah wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Intaha. Oke. Fasl, pasal yang baru, syurutul Fatihah. Berikut ini adalah syarat yang harus dipenuhi ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam salat. Ini penting ya. Ini yang paling penting. Kenapa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, solatnya itu dianggap tidak ada, enggak direken, enggak sah, tidak sesuai dengan prosedur, enggak diterima. La salata, solatnya tidak sesuai dengan prosedur. Liman, bagi siapa? Lam yaqra bi Fatihatil kitab, ketika dia tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Nah, Fatihah yang sempurna berbanding lurus dengan sholat yang sempurna. Fatihahnya enggak ada, maka sholatnya dianggap tidak ada. Fatihahnya tidak sempurna, maka sholatnya juga tidak sempurna. Maka ini termasuk hal yang penting dan vital di dalam sholat. Nah, oleh sebab itu berikut ini hal-hal yang menjadi syarat yang kita perhatikan ketika sholat. Membaca surat Al-Fatihah. Syurutul Fatihah asyaratun. 10 hal yang menjadi syarat penting membaca surat Al-Fatihah. Pertama, at-tartibu. Wah, ini jelas ya. Tertib. Tertib itu yo artinya urutan. Ya, sesuai dengan nomor ayat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 1 ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, urut tertib dari 1 sampai 7. Jelas ya? Jelas ya. Insyaallah juga begitu. Enggak ada orang yang Bib, saya ini kan hafiz. Saya kan hafizul Quran. Apal, Bib. Terus jangankan urut dari ayat 1 sampai 7, tak walik 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 saya hafal dan benar. Terus ya nak sholat tak walik saja. Boleh enggak? Walaupun Anda hafal. Walaupun Anda hafal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-6-nya apa nih? Muter dari ayat 7 balik ke 6 ke 5 enggak boleh. Bukan mentang-mentang Anda hafal lantas diwalak-walik. Waduh, bukan Arema niker. Bisa walian, ini Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Maka tertib urut. Ayat pertama apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ayat kedua apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ketiga apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya sudah, urut saja. Seperti yang biasa kita laksanakan. Itu yang betul. Pertama, tertib urut ayat nomor pertama sampai ayat yang ke-7. Yang kedua, wal muwalah. Muwalah itu apa muwalah? Bersegera. Kalau tertib itu urut, kalau mualah itu bersegera langsung nyambung, gitu ya. Langsung ya nyambung. Apakah ada yang tidak langsung nyambung? Ya mungkin aja. Berhentinya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Meneng ngelamun iki mang apa tempe wis digoreng apa durung. Ngelamun ya Pak. Waduh, ini tadi penggawean sudah selesai apa belum ya? Sampai Ar-Rahmanir-Rahim baru astagfirullah sembahyang kira. Lanjut sampai mana tadi? Maliki yaumiddin. Itu tidak mualah. Tidak
Apa? Ya ayatnya urut ya, tetapi ada jeda panjang yang tidak perlu. Apakah boleh ada jeda yang perlu? Ada kalau tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambaan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada jeda antara satu ayat dengan ayat berikutnya, yaitu jeda menarik nafas. Itu boleh. Tetap dianggap muwalah, berurutan, berkesinambungan, tidak terputus yang panjang. Kalau tadi putusnya gara-gara ngelamun, apalagi Pak? Ngeblank. Ngeblank. Nggak tahu pikirannya kemana hingga bacaannya terputus. Nggak boleh. Beb, nah kalau terputus begitu pripun, Beb? Waduh. Ya Fatihahnya tidak sah. Ingat Fatihahnya tok ya. Nah kalau Fatihahnya tidak sah, ya monggo diulang saja. Masuk enggak Fatihah babar belas, ya sudah diulangi saja Fatihahnya. Toh masih sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, pertama tertib urutan ayatnya tertib. Kedua al-muwalah. Muwalah itu nyambung, berkesinambungan, tidak ada jeda yang panjang. Lanjut. Yang ketiga wa mura'atu hurufiha. Kalimatnya mura'atu hurufiha. Mura'ah itu apa sih? Mura'atu hurufiha, ya memperhatikan makharijul huruf. Kalimatnya di sini mura'at ya, memperhatikan, menjaga, memperhatikan huruf-hurufnya. Artinya makharijul hurufnya benar. Bismillahirrahmanirrahim pakai ha, bukan pakai kha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini kefasihan, kebablasan. Bukan pakai K. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak juga. Enggak juga. Mura'at artinya memperhatikan, berusaha untuk melafadzkan huruf sesuai makharijul hurufnya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tentu saya, seluruh hadirin, beda lisan, beda bibir, beda tenggorokan. Standarnya yo kurang lebih. Kalau 100% bener, yo ikut MTQ internasional aja. Nah, kalau cuman kelas masyarakat lingkungan kampung, yo sak madyo. Yang sekiranya orang masih paham, yang pantas. Ndak dituntut standar internasional, tetapi juga tidak melalaikan, tidak sembrono. Mura'atu hurufiha, perhatikan huruf-hurufnya. Kemudian wa mura'atu tasydidatiha, juga memperhatikan tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydid bismillah, lafzul jalalah, huruf lam tengahnya ada tasydid. Ar-Rahman, ra-nya ada tasydid. Ar-Rahim juga ada tasydid. Perhatikan tasydid-tasydidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb ada tasydidnya. Ya tapi insyaallah ya selama ini ya sudah aman dan aman selama ini. Allahumma ini mengingatkan saja. Huruf diperhatikan, tasydidnya juga diperhatikan. Kemudian wa an la yaskuta saktatan tawilatan. Hendaklah ketika membaca ayat-ayat Al-Fatihah itu tidak diam. Saktah tawilah, diamnya itu panjang lama, wa qasirah ataupun pendek,
Yaqsudu biha qat'ul qiraah, dia diam karena bermaksud memotong bacaan Fatihahnya. Ya apa Beb? Diam maksudnya memotong surat Al-Fatihahnya. Ya mungkin sedang sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum, Gus Rozi. Assalamualaikum, darurat Gus, darurat. Ayo, sing sembahyang ya Allah. Pak, Bu, kalau seperti itu kan otomatis refleks ya. Kita mandek, itu dia. Ghairil maghdub, tok mandek. Ini namanya saktah. Anda mandek itu Anda diem dari qiraah, diem dari bacaan. Lah, yang diem ini niatnya ya apa kira? Ya apa nih? Gedor-gedor. Tetangga gedor? Gus, darurat Gus. Wadah rerek piye. Gembar-gembar. Lah, itu Bu, Pak, loh, saktah tawilah. Anda diemnya panjang, menang, ndak dilanjutkan. Kenapa? Tak rungokno. Ini yang gedor-gedor tujuannya apa? Maka dia diem dari qiraah Fatihah, diemnya apa? Panjang. Atau darurat. Aduh, darurat. Maka berhenti yang sejenak, wis nih batal sholatnya. Anda memutuskan sholat, Anda memotong, menghentikan bacaan Al-Fatihah. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh ya. Ini repot juga kalau ketika ada darurat. Atau HP-nya bunyi. HP-nya bunyi. Lagi sholat, HP-nya bunyi. Ganggu apa enggak Bu? Atau ibu-ibu sholat, ya sholat biasa. Di meja makan krungu kucing oker-oker. Bu, punya piaraan kucing. Nah, ibu sholat khusyuk-khusyuk, kucingnya oker, bunyi, piring bunyi, sendok bunyi, apalagi habis goreng ikan. Waduh, entek wis wae. Fatihahnya mandek, Fatihahnya terpotong, diem panjang, diem pendek. Lo berhenti itu Bu, membatalkan bacaan Fatihahnya tok. Maka harus ulang dari awal. Bu, pernah sholat terus kucingnya eker-eker? Kucing siapa? Kucing tonggo sisan. Ndak melihara, ikut mangani gitu ya. Nggak ikut punya kucing, tapi iwae bapak-bapak entek. Iya, itu contoh kecil. Hendaklah ketika membaca Fatihah itu tidak terpotong mandek yang panjang ataupun mandek yang pendek, tetapi niatnya memotong baca. Tapi kalau tidak niat memotong bacaan, hanya kaget sejenak saja, boleh dilanjutkan baca surat Al-Fatihah. Yaqsudu biha qat'ul qiraah. Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha, hendaklah membaca setiap ayatnya. Membaca setiap ayat. Wal basmalatu minha. Wa minha al basmalah. Dan bismillah itu juga termasuk surat Al-Fatihah. Ibu, Bapak silahkan lihat mushaf Al-Quran. Anda buka Al-Quran, surat yang pertama surat Al-Fatihah Bu, Pak. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, bunder angka 1. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Coba geser lagi ke surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Ada bismillahnya di atas, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayat pertama Alif Lam Mim, bunder 1. Tadi kita baca surat Yasin, pakai bismillah atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, bunder 1.
Tapi yang Fatihah bismillah itu bunder satu. Ini yang membedakan surat Al-Fatihah dengan surat-surat yang lain. Maka di sini disebutkan bahwa qiraatu kullu ayatiha. Kalau sholat baca surat Al-Fatihah 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Seluruh ayatnya harus dibaca. Termasuk bismillah. Kenapa? Karena ternyata bismillah itu ayat pertama, ayat 1. Wal basmalatu minha wa minha al basmalah. Di antara ayat itu adalah basmalah. Kemudian wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Wa adamul lahni, jangan sampai keliru salah membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai keliru. Al-mukhil, kekeliruan yang mempengaruhi, merusak bil ma'na, dengan maknanya. Pak, Bu, bismillah dengan nama Allah keliru. Bismillah, apa artinya? Artinya berubah. Atau berubah bismillah pakai fa. Apa artinya? Kalau bismillah dengan nama Allah itu kalau ismun, dosa malahan. Bismillah dengan dosa Allah. Loh, pangeran kok dosa? Al-mukhil bil ma'na. Al-lahn al-mukhil bil ma'na. Kekeliruan yang kekeliruan itu merubah, merusak makna. Tapi kalau tidak terlalu halus haknya, Bib, harusnya bismillahirrahmanirrahim. Haknya tidak pati halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitunya Siti. Ya wis, kalau memang sudah berusaha tapi begitu nggih. Ya kurang lebih lah. Salah, kekeliruan, tetapi tidak sampai merusak maknanya. Dan orang masih paham dan ngerti, oh ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Oke. Adamul lahni bil al-mukhil bil ma'na. Kemudian wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Ibu, bapak, hadirin hadirat, fil fardi, salat fardu. Kalau Anda salat fardu, maka membaca suratul Fatihah itu ketika berdiri. Tentu keadaan sehat normal ya. Kalau orang sakit, lain cerita. Ini dalam kondisi normal, sehat walafiat, maka membaca Fatihah itu fil fardi fi halatil qiyam, ketika Anda berdiri. Fardu. Tapi kalau sunnah, bagaimana sunnah Ibu? Bagaimana sunnah Bapak? Sunnah itu boleh Anda laksanakan dengan duduk, walaupun sehat walafiat seger waras. Sehat walafiat seger waras, nanti ketika sholat isya berdiri. Selesai sholat isya Anda kemudian ba'diyatul isya, ba'diyah salat isya, karena yang setelahnya ba'diyah itu sunnah, boleh-boleh saja Anda salat sunnah ba'diyah dengan duduk. Tapi kalau fardu harus berdiri. Nah, Fatihah tadi dibaca dalam kondisi berdiri. Kemudian wa anni, yang ketiga, wa an yusmi' nafsahu bil qiraah. Yusmi' nafsahu bil qiraah. Hendaklah ketika baca Fatihah itu ia perdengarkan untuk dirinya. Allahu akbar. Yang mendengar siapa? An yusmi' nafsahu, yang mendengar adalah dirinya, bukan udhunahu, bukan kupingnya. Bu, yang mendengar diri, bukan kuping. Ini yang kadang-kadang orang menganggap dibacanya bersuara hingga dia dengar. Loh, tapi samping kanan samping kirimu kadang-kadang terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Yang mendengar itu jiwa. Nafs. An yusmi' nafsahu. Hendaklah dirinya itu mendengar.
Diri, bukan kupingnya, tapi dirinya. Maka cukup bagi kita lisan ini bergerak, pokok hati dan jiwanya ikut mendengar dan membaca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa baik. Kuping mungkin nggak dengar, tetapi hati dan jiwa mendengar. Itu yusmi' nafsahu. Wa an yusmi' nafsahu al-qira'ah. Kemudian wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Di antara surat-surat Al-Fatihah itu tidak diselipi zikir. Ingat, zikir yang berbeda, yang tidak ada urusan dengan Fatihah, nggak ada urusan dengan sholat. Tapi ya insya Allah kok nggak ada ya, nggak ada insya Allah, nggak pernah ketemu. Az-Zaitun ada, nggak tahu lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada sebagian mengajarkan apa doanya? Waladhdallin. Rabbighfirli walulayya wal mu'minina amin. Itu Bib, itu kan ada doa Bib. Itu kan doa Bib. Iya, tapi doa itu adalah setelah ayat ke-7. Kan 7 toh? Fatihah itu 7 ayat. Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu selesai ayat ke-7. Selanjutnya amin. Amin itu bukan Fatihah. Amin itu bukan Fatihah. Loh Beb, enggak wajib dibaca. Yang betul wajib. Terus kalau saya enggak baca enggak apa-apa. Sebetulnya tidak apa-apa. Tapi aneh aja. Waladhdallin. Sak masjid menang. Waduh. Maka waladhdallin, ada yang menambahkan rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, walil mu'minin, dan seluruh kaum mukminin. Terus amin. Itu nitip dong, itu enggak apa-apa. Beb, kadang-kadang ketika sholat Jumat, akhir ketika rakaat pertama kedua ada ayat fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum. Ketika adzabal akbar itu ada yang ngajarin doa, Allahumma a'inni min 'adzabik, ya Allah selamatkan aku dari azabmu. Boleh enggak? Karena itu surat Al-A'la, sabbihisma rabbika, bukan Al-Fatihah. Judulnya kita yang pelajari ini adalah Al-Fatihah. Fatihah enggak boleh diselipin doa di antara ayat-ayatnya. Tapi selain Al-Fatihah boleh. Rahasianya ini Al-Fatihah rukun fardu wajib. Tetapi setelah Fatihah surat Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Ghasyiyah, Al-Kafirun, nah, itu semua adalah sunnah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu semua adalah surat pendek yang sunnah. Maka ketika di antara ayat-ayatnya ada selipan doa, tidak apa-apa. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini tentang 10 syarat, 10 hal tentang bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga dijadikan ilmu yang manfaat dan barakah. Barakatul ilmu, barakatul majlis, barakatul masjid. Dan semoga ini yang memudahkan kita semua untuk dituntun menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, dituntun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah semoga tercatat sebagai orang-orang yang menghidupkan agama Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah di penghujung zaman. Nguripi agama.
Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.